تمام ناظرین، سامعین، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آداب، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. جناب آج آپ حیران ہوں گے، ویسے یہ پروگرام اکثر نعیم خان صاحب کرتے ہیں ویانا سے. پروگرام سٹل ویانا سے ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ذرا ایزی چیئر پر بیٹھتا ہوں، آج میزبانی تم کرو. بہرحال یہ پروگرام جناب پیش کیا جا رہا ہے کشمیر کلچر سینٹر ویانا کے زیر اہتمام. میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں آپ سے. سب سے پہلے ہیں جناب ہمارے مہمان بھی اور میزبان بھی، جناب نعیم خان صاحب، فیام ویانا اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور یون ہیومن رائٹس کونسل میں باقاعدگی سے ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. مسئلہ کشمیر پہ یا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن وہاں پر ہوتی ہیں اس پہ بے جھجک کو بے دھڑک بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. اور ہمارے دو دوسرے مہمان ہیں، وہ ہیں جناب محمود کشمیری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بولنے میں بھی بے باک ہیں، نیشنل نیپ کے سینئر رہنما ہیں، اور سب سے بڑی بات جو یو کے میں بہت بڑا ایک الائنس ہے جو ایک عرصہ دراز سے قائم ہے اور اپنا کام بھی مرکز ہے، جموں کشمیر نیشنل انڈیپینڈنس الائنس، اس کے چیئرمین بھی ہیں. ویلکم جناب محمود صاحب. تھینک یو جناب. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب میرے پیارے دوست عزیز، یعنی صحیح معنوں میں اگر مجھے کوئی انٹلیکچوئل چننا پڑے تو اس کی لسٹ میں ڈیفینیٹلی فاضل زیاد صاحب موجود ہوں. جناب فاضل زیاد صاحب موسٹ ویلکم. اور فاضل زیاد صاحب جناب ڈپٹی میئر رہے ہیں لوٹن باور کونسل کے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مہمانوں سے اور مہمان پلس میزبان سے کچھ اچھی باتوں کی توقع کریں گے. دوستو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رول آف انڈیا اینڈ پاکستان ان کشمیر کنفلکٹ. کیا انہوں نے اپنا وہ رول ادا کیا یا اس رول کے برعکس کچھ اور ہی کرتے رہے؟ تو سب سے پہلے میں جناب نعیم خان صاحب کی طرف آتا ہوں. نعیم خان صاحب، سب سے پہلے ہم تو بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان اور کشمیر کنفلکٹ کی. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا تعلق کیا ہے، کہ کون سا رشتہ ہے جو جموں کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ یعنی 1947 میں کیا رشتہ تھا اور یہ 73 سال گزر جانے کے بعد کیا رشتہ ہے اس وقت؟ جناب نعیم خان صاحب. بٹ صاحب، جو 1947 میں جب دونوں ملک آزاد ہوئے تو اس وقت کشمیر کے ساتھ پاکستان نے ایک معاہدہ کیا، اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ، جس کو معاہدہ جاریہ بھی کہتے ہیں. اس کے مطابق جو پاکستان کو 3 سبجیکٹ دیے گئے اور قائد اعظم صاحب نے اس کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست رہے گی. اس کے بعد انڈیا سے بھی انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی ہم سوچ بچار کر رہے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ جب 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ نے کسی وجہ سے مجبور ہو کے انڈیا کے ساتھ جو ایکسیشن کیا پروویژنل، اس کے بعد انڈیا کے ساتھ بھی ان کا ایک معاہدہ ہوا کچھ خاص شرائط کے ساتھ. ان کو بھی 3 سبجیکٹ دیے گئے. اصل جو آزادی کے وقت 1947 میں جو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ کشمیر کا یہ رشتہ تھا. اب اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ آگے چل کے گفتگو میں ہم کرتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوئے. معاہدے ہوئے، یعنی ایک ہوا پاکستان کے ساتھ جس کو معاہدہ قائمہ کہتے ہیں، وہی معاہدہ اصل میں ہندوستان کے ساتھ بھی کرنا تھا، لیکن ہندوستان نے اس معاہدے پر دستخط نہیں کی تو اس وقت انہوں نے مزید وقت مانگا تھا اس وقت جی. لیکن پھر 26 اکتوبر کو پاکستان اپنا مہاراجہ نے خود وہ انسٹرومنٹائزیشن پہ وہ سائن کیے. بلکہ پہلے میں فاضل زیاد صاحب کے سے بات کروں، چونکہ ذرا کمپلیکیٹڈ کوشچن میں ذرا محمود صاحب کے لیے رکھتا ہوں. یعنی بھارت اور پاکستان کا رول کیا بنتا تھا زیاد صاحب؟ کیا بھارت اور پاکستان نے وہ رول ادا کیا؟ دیکھیں کہ ان کا رول یہ تھا کہ پلیبیسائٹ ہیلڈ کرائیں اور پاکستان ڈی ملٹرائز کرے ریجن کو، اور انڈیا اتنی فوجیں رکھے. میں جانے کے بعد یونائٹڈ نیشن سے پہلے جانے سے پہلے دو ہمسائے تھے جموں کشمیر کے، ان دونوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ رول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو کشمیریوں کی مرضی تھی اس کے مطابق عمل کراتے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی مسلط کر دی. تو وہ اپنی مرضی یہ مسلط کی کہ اس ریجن پہ وہ قابض ہے، ریسورسز کو وہ ہڑپ کر رہا ہے، اور اس طرف یہ ہے. اور یہ احسان دونوں خطوں پہ یہ ہے کہ ہم تمہیں تمہاری سپورٹ کر رہے، ہیک کر رہے، اور ریسورسز ملازمتیں باقی چیزیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کشمیر سے یہ فوائد کیا حاصل کر رہے. اور آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک کشمیر جو ہے وہ انتظار کر کہ کب وہ قراردادوں پہ عمل ہو، کب کوئی ہماری فیٹ کا فیصلہ کیا جائے. لیکن آج ہم ظالم جھیل رہے ہیں کشمیر، اور یہ ایسی قسمت ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ سمجھ لیں یوں ہی کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ چلے گا، اب تو اور بھی ہم مصیبت میں پڑ گئے. اب
आजाद कश्मीर को भी डाला जा रहा है मुसीबत में, लेकिन ये फारूक हैदर साहब हैं, ये जरा डटे हुए हैं। आगे वाले आने वाले हुक्मरान न जाने क्या करें, शायद दुनिया की कोई कौम इतनी बदकिस्मत नहीं है जितने अब कश्मीर। जैसा अब आपने करारदादों का जिक्र किया कि कुछ पे अमल नहीं हो सका, तो आपके नजदीक उन करारदादों में अमल किसने नहीं किया, हिंदुस्तान ने या पाकिस्तान ने? दोनों ने नहीं किया बट सब, ये तो डिमिलिटराइज करता है पाकिस्तान, और वो इतनी रखता सिर्फ के प्लेबिसाइट जो है वो लॉन्च कराने में, वो एडमिनिस्ट्रेशन कराने में वो मददगार होता, लेकिन वो वही है ना कि तुम उधर रहो हम इधर रहे, दोनों का बस है, वैसे दोनों ने अमल नहीं किया डेफिनेटली। लेकिन एक करारदाद का जो पहला ही सेंटेंस है वो कहता है कि पाकिस्तान, पहला स्टेप जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इलाके से तमाम फौजी, तमाम मलेशिया, तमाम सिविलियन जो उसमें हैं वो बाहर निकाले। फिर स्टेप नंबर 2 आता है, तो जाहिर है कि पहला अगर स्टेप ही नहीं उठाया जाएगा तो दूसरा स्टेप उठाने वाले को दबाना चाहिए था। अब ये अगर अक़वाम मुत्तहिदा ये यानी इनिशिएटिव लेता कि ठीक है मैं अमल करा रहा हूँ, तो ये तो होता है। अब अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि मैंने फौजियां निकाली तो हिंदुस्तान पूरी खिते पर कब्जा हो जाएगा और कश्मीर को छोड़ेगा नहीं, इसलिए ये नहीं निकाल रहा और वो उधर डटा हुआ है, ये इधर डटा हुआ है। एक बार नवाज शरीफ ने कहा भी था कि कश्मीरी अगर चाहें तो मैं को आजादी मिल सकती है, शायद दूसरे दिन ही नवाज शरीफ को बहसीयत वज़ीर आज़म अपना बयान वापस लेना पड़ा था दबाव की वजह से। वो दबाव किसके, हिंदुस्तान की तरफ से दबाव था? पाकिस्तानी एजेंसियों की तरफ से था। अच्छा, ठीक। चलो मेरे ख्याल महमूद साहब को अभी इसमें शामिल करते हैं, उसके बाद मिलकर सारे इस पर बहस करेंगे। महमूद साहब, ये इम्पोर्टेंट डेट है एक 22 अक्टूबर 1947। 22 अक्टूबर 1947 को हुआ क्या असल में, क्यों ये जम्मू कश्मीर की तारीख में इतनी अहम हैसियत रखता है? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर 22 अक्टूबर ना होता तो शायद आज जम्मू और कश्मीर का आजाद रियासत के तौर पर, रियासत मुल्क के तौर पर, एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर मौजूद होती। आप क्या कहते हैं इस बारे? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, नईम साहब आपका, और ज़िया साहब को भी सलाम। बात यह है भट्ट साहब के 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर से पहले जो महाराजा ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था, पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कबायली दाखिल किए और उन कबायलियों की वजह से रियासत जो है वो तकसीम हुई। अगर 22 अक्टूबर ना होता तो आज जो रियासत जम्मू कश्मीर की इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ये ना होती, और रियासत के आर पार जो लाखों लोग मारे गए उनकी भी जो है वो जाने वार में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि जब ये बड़े सगीर जो हिंदुस्तान जो है जब ये तकसीम हुआ, तो उस तकसीम के बाद जो हमारे जो पड़ोसी ममालिक थे, इनकी दोनों की नजरें जो थी वो रियासत जम्मू कश्मीर पर थी। वो चाहते थे कि इस रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का या इंडिया का हिस्सा बनाया जाए, और दोनों ही तरफ से कोशिशें होती रही। और जो रियासत का महाराजा था वो अपनी रियासत को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत रखना चाहता। हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत कोशिशें की गई, पाकिस्तान की तरफ से भी, मगर महाराजा जो है उसकी रियासत पर हमला किया जाता है तो उस वक्त महाराजा जो है वो इंडिया को कहता है जी कि मेरी मदद के लिए आए, क्योंकि मेरी रियासत पर जो है वो हमला कर दिया गया और मेरी रियासत के लोगों की जो है वो जाने जो है ली जा रही। तो उस वक्त इंडिया ने यह कहा जी कि मेरे पास कोई कानूनी आईनी अख्तियार नहीं है कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी फौजें दाखिल करूं। तो हालात इतने उस वक्त मुश्किल थे और उस महाराजा को जो है वो हिंदुस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ा, और जिसमें ये वाजिया था कि जब ये सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी फिर जो है वो रियासत के लोग जो है वो अपनी मर्जी के साथ जो है वो इस रियासत का फैसला करेंगे। मगर 22 अक्टूबर के बाद फिर जो 27 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को जो है वो हिंदुस्तान की भी फौजें रियासत के अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो शुरू में तो ये कहा गया जी कि रियासत का फैसला रियासत के लोग करें, पाकिस्तान ने भी कहा और हिंदुस्तान ने भी कहा। और जो 1948 में जो करारदाद पास हुई थी उसमें भी ये कहा गया कि रियासत के लोग जो है ना वो अपनी मर्जी का फैसला करें। फिर होता यह है भट्ट साहब के रियासत के जो दोनों पड़ोसी ममालिक इंडिया और पाकिस्तान थे, इनकी नीतियों में फतूर तो पहले दिन ही से था, मगर इन्होंने आस्ता आस्ता ये किया कि इनको रियासत को हमेशा के लिए तकसीम करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा रियासत जम्मू कश्मीर की तबाही बर्बादी के लिए
बहुत काम किया है और अभी तक उसका काम जारी है। और जितने भी काम किए गए हैं वो स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ, इसके बाद हिंदुस्तान ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो सूरत हाल है रियासत जम्मू कश्मीर की, जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ एक आवाज नहीं होते हैं, जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झंडे को एक तरफ नहीं रखते हैं, जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो दुनिया को एक वाज़ेह मैसेज ये नहीं देते कि रियासत जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस वक्त तक जो दुनिया है वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से बहुत पैसा जो है वो लगाया जाता है रियासत के अंदर, अपने अपने जो उन्होंने अलाकार व कारिंदे जो बना रखे हैं, जो हमेशा जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के झंडे उठाते हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम पर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कत्ल गारत भी की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, रियासत के लोग मारे जाते रहेंगे, रियासत की आज़ादी जो है वो दूर होती रहेगी और रियासत के लोगों को जो 5 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है, या पाकिस्तान ने जो 74 में जो कुछ किया, अब पाकिस्तान ने जो रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो कुछ किया है, और ये सारी चीजें रियासत के लोगों को सामने रखकर एक बावकार सोच के साथ, कौमी वकार के साथ जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि रियासत की आज़ादी के बाद जो हमारा तल्लुकात हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ बेहतर तल्लुकात हों, मगर आज़ादी से पहले ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। आज़ादी से पहले तक रियासत के लोगों को पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह करना होगा कि रियासत पर काबिज पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों हैं। और इसमें ये कभी भी कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये इसने कभी तक क्लेम नहीं किया है जिस तरीके से हिंदुस्तान क्लेम करता है जी के रियासत जम्मू कश्मीर जो है उसका अटूट अंग है। और पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार ये कहा गया जी कि हमारा कोई क्लेम नहीं है, हालांकि वो ये भी कहते हैं जी कि जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की शहरग है, और ये भी कहते हैं जी कि ठीक है कश्मीरी जो है वो अपनी मर्जी का फैसला कर सकते हैं। मगर जब भी कोई कश्मीरी बोलता है तो उस पर गद्दारी के इल्जाम लगा दिए जाते हैं और गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये सारी सूरत पिछले जो 74 साल जो तारीख है हमारी जो गुलामी की, जो 47 के बाद जो हमारी रियासत पर ये 2 पड़ोसी मुल्क काबिज हुए, इसको सामने रखते हुए हमारा जो वाज़ेह और क्लियर मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर निकलें और बैन अल-अक़वामी जो कम्युनिटी है वो अपना रोल दे, यूनाइटेड नेशन अपना रोल दे और इन दोनों ममालिक को रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर निकालें, ताकि रियासत के लोग जो हैं वो अपनी आज़ादाना सोच के साथ जो है वो अपनी किस्मत का फैसला कर सकें। मैं इसी सवाल को जिया साहब की तरफ लेकर जाता हूँ। जिया साहब, आपके ख्याल में 22 अक्टूबर की क्या अहमियत है कि अगर 22 होता तो क्या आज हमारी रियासत आजाद होती? देखें कि पहले जो थी वो आजाद ही थी, लेकिन जब हिंदुस्तान की फौजें आई महाराजे के हिंदुस्तान के साथ मुआहदे के बाद तो फिर रियासत की आज़ादी खत्म हो गई। हिंदुस्तान का एक तरह का उन्होंने तो अगरचे मवासलात दफा और करेंसी ही दी, लेकिन जो है ये हिंदुस्तान ने, जैसा कि करण सिंह ने भी वाज़ेह किया है राज्य सभा में, लेकिन हिंदुस्तान ने पूरे का पूरा वो खिता हड़प। जब यहाँ पे वो कहा जाता है कि मजालिम हुए, कुछ और हुआ, ये लगान और अफवाज ने जो ये जुल्म करना चाहिए कि लगान नहीं लोग देते तो कबायली आगे मदद के लिए, और उसके बाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस खत्म, यानी कि वो कश्मीरी जो है वो आजाद। अब हम ये बार कबायली आए लगान जमा करने के लिए, नहीं वो जमा करने के लिए नहीं आई। इससे पहले महाराजा जबरदस्ती लगान लेता था, बल्कि उनको मारा भी जाता था कश्मीरियों को जो ना देते, लेकिन उनकी माली इस्तात से बाहर था, चूंकि ये लगान महाराजा भी वसूल करके हिंदुस्तान को देता था, ब्रिटिश एम्पायर को मिलती थी ताकि आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो कुछ यकीनन वो लोग खाते पीते भी होंगे। हम यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, मेरा भी जी नहीं चाहता एज अकाउंटेंट भी कि मैं टैक्स दूं, लेकिन मुझे यू हैव टू पे टैक्स। पुंछ में बगावत हुई, वो आखिर उसी वजह से हुई थी कि ये सरदार अब्दुल कयूम मरहूम और दीगर ने ये बगावत, आलम बगावत बुलंद किया
फिर इन मजालिम को कर्ब करने के लिए वो कबायली आए। वो जैसा कि पिछले प्रोग्राम में ये प्रोफेसर साहब प्राचा साहब कह रहे थे कि पीर रहमान की शरीफ ने ये कायदे आजम के इमाम पर या किसी पाकिस्तानी लीडर के इमाम पर नहीं, बल्कि एक रूहानी शख्सियत थी जिनके कहने के मुताबिक वो उनके मरीद आ गए, तो उन्होंने उनको मारा पीटा। वो यकीनन उनके माल मवेशी भी लेकर गए। मैंने सुना हुआ है कि ये जिनके जानवर होते थे वो ले जाते थे कि हम गाजी हैं, हम वो खाएंगे क्या करें। लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों फौजें वो रुक गई लड़ाई करते करते। तो आज तक वही सूरत हाल है। कश्मीर तकसीम है, यानी बल्कि तकसीम दर तकसीम है कि कुछ चाइना के पास चला गया, इधर गिलगित पाकिस्तान डायरेक्ट सूबा बना लिया गया। ये सबसे पहले तो इन्होंने ये कदम उठाए हैं, पाकिस्तान ने उठाया है, फिर उसके बाद उन्होंने भी हड़प कर लिया कश्मीर। और आज जो सूरत हाल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर कश्मीर आजाद हो, खुदा करे, तो चाइना छोड़ने पे तैयार ना होगा जो उसके पास है। ये इधर लड़ाई करने के लिए तैयारी हो सकती है कि यह हमारा हिस्सा है, हमारी बीच से वो शायराए एब्रेशन गुजरती है। ये आप शुरका ये हल तलाश करें कि कश्मीरियों को आजकल के जो मारूजी हालात थे उनमें क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। जैसा कि फारूक हैदर साहब भी कहते हैं बार बार कि हम खुद मसला कश्मीर पेश करें, लेकिन इंटरनेशनल फोरा पे पेश करने के लिए हमें रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि हम किसी रियासत के बाशिंदे रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो हमें इजाजत नहीं है, हमारे वो बने हुए हैं वो असहाब हाल वक़्त, ये रिप्रेजेंटेटिव जिनको खुद पता नहीं कि महबूबा मुफ्ती कौन है। पिछले दिनों में एक बहुत हंसा जब वो पीपी के दौर में कुछ नुमाइंदे आए मसला कश्मीर समझाने के लिए, तो एक साहब आए तो टीवी पे उनका इंटरव्यू था, तो वो कहने लगे जी मसला कश्मीर क्या है। वो कहने लगे जी जो हमें दफ्तर खारजा बताएगा हम वो उनको बताएं। फिर कहने लगे जी ये महबूबा मुफ्ती कौन है, तो वो साहब कहने लगे जी कोई मुफ्ती साहब होंगे आलम दीन। तो इस कदर वो रोने का था, हंसने का कि हमारी तकदीर कैसे लोगों के हाथ में है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम पर। तो ये है कि कश्मीरियों को खुद ऐसा ही नए अमल इख्तियार करना चाहिए। डायस्पोरा जो है, हम लोग खुद इस काबिल हैं कि हम पेश कर सकते। खान साहब से भी कुछ लेते हैं इस 22 अक्टूबर के हवाले से, क्योंकि ये जब भी कहीं बात की जाती है कश्मीर के हवाले से तो वही उसी को बुरुद इल्जाम ठहराया जाता है कि 22 अक्टूबर ना होता पता हम क्या होता। मेरी अपनी सोच है, इसमें डिफरेंट सोच है, मैं भी अर्ज करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि नईम खान साहब से पूछे कि वो 22 अक्टूबर के हवाले से क्या कहते हैं। बट साहब 22 अक्टूबर के हवाले से मैंने अभी महमूद साहब का भी सुना है, बड़े अरसे से मैं सुनता आ रहा हूँ। यूएन में भी होता है कि अगर 22 ना होता तो 27 ना होता। तो जो मैं अभी आपको जो बताऊंगा, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे बात करूंगा ये मैं तरीही हवालों से और डॉक्यूमेंट से जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत क्या है, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या है हमारा, और इसमें किसका कसूर है और किस मुल्क ने क्या किया और कश्मीरियों ने क्या किया। तो 22 अक्टूबर के हवाले से बड़ साहब ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने हमला किया, ये बात बिल्कुल गलत है। सही बात जो है ये है कि कबायली जो लोग हैं वो लूटमार करते थे, वो अब तक करते रहे जब तक फाटा को उसमें शामिल नहीं किया ना। तो उन्होंने जो उस वक्त खान के यूम थे उन्होंने कहा कि ये मेरे सूबे में मुसीबत डालते हैं, इनको उस तरफ भेजो, क्योंकि उस वक्त जो चीफ ऑफ स्टाफ था पाकिस्तान का वो था जनरल फ्रैंक मैसर्वी, और वो मतहत था जो इंडिया में जो हमारा एक उनका था एक चीफ ऑफ स्टाफ, वो दोनों इंडिया और पाकिस्तान की फौजों का दोनों को वो कंट्रोल करता था, कम्बाइंड कंट्रोल। तो कायदे आज़म साहब ने जब उसे कहा कि इधर फौज भेजो जो इंडिया आर्मी लड़ रही है, तो उसने इनकार किया। उसने कहा कि ये नहीं, इससे प्रॉब्लम होगी। तो उसने बात करवाई चीफ ऑफ स्टाफ से कायदे आज़म की, तो उसने समझाया कि इससे एस्केलेशन हो जाएगी, ये ठीक नहीं होगा। ये फिर मसला गया अक़वाम मुत्तहिदा में, इसको इंडिया लेके गया। जब महाराजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया और इंडिया की फौज कश्मीर में आई स्टेट में, यहाँ मैं आपको एक वजाहत करता चलूं कि जो महाराजा कश्मीर था, जम्मू कश्मीर का, उसमें और जो कश्मीर के वैली के जो मुसलमान थे, इनमें एक बड़ी मुहासमत थी, वो महाराजा के खिलाफ थे। तो इंडिया आर्मी आई, ज़ाहिर कबायली लड़ तो सकते नहीं थे उस आर्मी के साथ, रेगुलर आर्मी के साथ, वो फिर भागे वहां से। तो मुआहदे में ये था कि इंडिया पूरे कश्मीर को आजाद कराएगा। जो एक्सेशन किया था वो ये था कि पूरे कश्मीर से गैर मुल्की फौजों को या जो कबायली हैं उनको निकाला जाएगा। ठीक है 13 माह तक जंगबंदी नहीं हुई, लेकिन इंडिया ने इस शिक पे पूरी तरह अमल नहीं किया।
पहली बात ये थी। दूसरी ये कि जब इंडिया इसको लेके गया यूनाइटेड नेशन में और उन्होंने कहा कि ये हमारा इलाका है, हमारा इनके साथ एक सेशन है, तो यहाँ हमला हुआ है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो उसमें जो इनिशियल रेजोल्यूशन हुई उसमें तो तीनों ऑप्शन थे, आपको सबको पता है। देखो खान साहब का जो एक्सेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ किया, क्या वो कंप्लीट एक्सेशन था हर चीज का? प्रोविजनल एक्सेशन था बट साहब, प्रोविजनल एक्सेशन था, और उसमें उनको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और जो करेंसी थी वो दी गई थी। ठीक है, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स थे बनाने की बात ना, ये एक्सेशन था ना हुआ पे, वो भी प्रोविजनल था। फायदे भी हो सकते हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ में, ये दो तीन चीजों को जिस तरह यहाँ कराए के फौजी तो अक्सर मिलते हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था ऐसे ही उसने किया। बिल्कुल। तो बात आगे जब चली, यूएन में गए तो इंडिया शिकायत लेके गया कि ये पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान ने कहा जी ये हमने तो किया नहीं, ये कबायली हैं, और पाकिस्तान उस वक्त कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो जो चीफ ऑफ स्टाफ था उसने इनकार किया। पहले फ्रैंक मसरवी था, फिर वो डगलस ग्रेसी बना 1948 में, उसने भी इसी सिलसिले को जारी रखा। तो बात फिर आगे चली। पहले तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये हालात साजगार नहीं है, अभी हम कबायलियों को नहीं निकाल सकते। 4-5 साल ये सिलसिला ऐसे ही टाल मटोल में चलता रहा। फिर उसके बाद इंडिया ने भी कहा कि चलो छोड़ो, ये नहीं दिलचस्पी लेते तो क्या है। इस दौरान जो कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, जो यहाँ से ये मसला ज्यादा उलझा जी। तो डे फर्स्ट से जो है वो कश्मीरी जो है वो महाराजा के साथ रहना नहीं चाहते। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो मसले की जो बुनियादी जड़ है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इंडिया की, अभी इंडिया का आइन नहीं बना है, उसमें शेख अब्दुल्ला साहब अपने 3 साथियों समेत शरीक हुए और उसमें उन्होंने सारी डिस्कशन की। उसमें उन्होंने कहा जी ये जो कश्मीर का जो स्टेटस होगा वो कैसे होगा, सेक्शन 370 जिसको हम कहते हैं, वो सारे उसकी शिकें उसमें डिस्कस की गई अपने साथियों के साथ। उससे पहले भी उन्होंने जो महाराजा के खिलाफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, ये बात आजादी से भी पहले की है, और क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू की थी महाराजा के खिलाफ, ये बात इससे आजादी से पहले की। जब ये बना उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कश्मीर में बनाई जिसके सारे मेंबर एनसी के थे। अब जम्मू कश्मीर की असेंबली है लेकिन मेंबर सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उसके बाद जब इंडिया का आइन बना 1950 में, तो शेख साहब ने जनाब जो उसका आर्टिकल 1 था उसमें जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दिया गया, और उन्होंने उस वक्त शेख साहब ने कहा जी हम इंडियन यूनियन का एक हिस्सा है। उन्होंने स्टेट की बात ही नहीं की। तो महाराजा को पता चल गया कि क्या होने जा रहा है। महाराजा चाहता था कि स्टेट इकट्ठी रहे, ये कंबाइन हो, यूनाइटेड रहे। तो उसे पता चल गया, उसने जो तख्तो ताज से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया 20 जून 1949 करण सिंह को दिया अपने बेटे को, तो वो चला गया बम्बई। उसके बाद वो कभी कश्मीर वापस नहीं आया। टाइम शॉर्ट होता जा रहा है। महमूद साहब से एक मैं अहम सवाल करना चाहता था। महमूद साहब, आपने ये फरमाया कि महाराजा रियासत को आजाद रखना चाहता था। मैं अक्सर इस बात में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आया उसको आजाद रखना चाहता था या नहीं चाहता। व्हाट्सएप बात यह है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जब ये 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को हिंदुस्तान, इन दोनों ममालिक की बाउंड्री लाइन का तयन कर दिया गया कि इन इलाकों पर मुश्तमिल पाकिस्तान होगा और इंडिया होगा। ठीक है। जो हमारी रियासत थी, रियासत का जो महाराजा था, क्योंकि जिस तरीके से नईम साहब ने कहा है कि रियासत के अंदर जो कश्मीरी थे वो महाराजा को पसंद नहीं करते थे, उनकी आपस में वो मामलात चलते थे, चल रहे। क्योंकि उससे पहले ये था कि चूंकि जो वहां पर जो कश्मीरी थे वो शख्सी निजाम के खिलाफ वो चाहते थे। महाराजा की रीट जो है खत्म हो चुकी थी अगस्त 47 से पहले। मैं वो पहले की बात कर रहा हूँ। तो महाराजा ने बहुत सारे मामलात वहां पर जो कश्मीरी बाकी जो लोग थे उनके साथ उसने मामलात तय किए, और 47 तक 2 के 3 इलेक्शन हो चुके थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो सारा सिलसिला एक बेहतरी की तरफ जा रहा। इस दौरान जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम होती है, ये 2 मुल्क मर्ज वजूद में आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ दोनों ममालिक की जो नजर थी वो रियासत पर, वो किसी न किसी तौर पर वो जो है वो इस रियासत को अपने अपने ममालिक का हिस्सा बनाना चाहते थे। जो महाराजा था रियासत का, वो रियासत को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत रखना चाहते। इसीलिए महाराजा ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी किया था, और उसने हिंदुस्तान को भी ऑफर की थी कि वो भी महाराजा के साथ जो है वो एग्रीमेंट करे। हिंदुस्तान जो है वो टाल मटोल से काम लेता रहा,
اس نے کہا جی کہ کر لیں گے، باقی معاملات ہو جائیں گے، مگر اس وقت تک یہ حالات خراب ہو گئے. ظاہر ہے نیتو میں تو فطور تھا، دونوں ممالک چاہتے تھے کہ ریاست کو پاکستان ہندوستان کا حصہ بنایا جائے، مگر مہاراجہ جو تھا اس کی نہرو کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اپنی ریاست کو ہندوستان کا حصہ بنانا چاہتا تھا. جب نہرو جو ہے وہ ریاست کے اندر داخل ہوتا ہے تو نہرو کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے عدالت. اگر مہاراجہ نے ایکسیشن ہندوستان کے ساتھ کرنا ہوتا تو مہاراجہ کے لیے کیا معاملہ تھا؟ مہاراجہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنی ریاست کو اعلان کر دیتا جی کہ میں اپنی ریاست کو ہندوستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں. گلگت بلتستان کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کر دیا گیا 74 میں. پھر ہندوستان نے جو ہے وہ 5 اگست 2019 کو جو ہے وہ سارا سسٹم ختم کر دیا ہے. اب آزاد کشمیر کے لیے بھی یہ پاکستان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ جس طریقے سے ہم نے گلگت بلتستان کو فتح کیا ہے اسی طریقے سے ہم آزاد کشمیر کو بھی فتح کریں گے. اس وقت جو ہے وہ ریاست کے لوگوں کو بڑا واضح اور کلیئر جو ہے یہ موقف بنانے کی ضرورت ہے کہ ریاست پر پاکستان اور بھارت کا قبضہ ہے، اور ان دونوں کے قبضے کے خلاف جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں سپورٹ حاصل کرنی چاہیے. لیکن کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو ہم الزام دے رہے ہیں بار بار ہر کام میں، اس سے زیادہ ہم کشمیری خود ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی ممبرشپ لینا ضروری نہیں، حیدرآباد دکن نے نہیں لی ہوئی تھی اور وہ بھی آزاد تھا. میرا خیال ہے اگر لی ہوئی ہوتی تو جب ہندوستان نے چڑھائی کر دی تھی تو یقیناً اقوام متحدہ مداخلت کرتی اور شاید اس پر قبضہ نہ ہونے. اور آپ کے پوائنٹ کو میں سپلیمنٹ کرتا ہوں کہ مہاراجہ کے کسی عمل سے یہ ثابت بن جاتا جی کہ مہاراجہ کے کسی عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کشمیر کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پہ رکھنا چاہتا تھا. اگر وہ آزادی چاہتا تو یقیناً 16 تاریخ کو اسی تاریخ کو ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہی. وہ جب مہاراجہ کی اور شیخ صاحب کی ٹسل تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کشمیر آزاد ہو. انہوں نے شیخ صاحب نہیں چاہتے تھے. جی مہاراجہ تھے نا اپنا شیخ عبداللہ صاحب، جو کشمیری قوم کے بلا شرکت غیر لیڈر تھے. آج بھی بہت سے کشمیری ہماری طرف کے بھی ان کو لیڈر مانتے ہیں. ان کا جو شروع دن سے ہی جو نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم نے انڈین یونین کے ساتھ رہنا ہے. جو 1956 میں جو انہوں نے ریزولوشن جو اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا نا کشمیر کا، اس میں انہوں نے وہ شک رکھی تھی کہ یہ ہم انڈین یونین کا ایک حصہ ہیں اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ، ہم ایک انڈین اسٹیٹ ہیں. تو اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. کشمیر جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی، ایک تو مہاراجہ نے جو کیا تھا اپنا ایکسیشن 3 سبجیکٹ کے ساتھ، اب انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ دوبارہ اسمبلی نے جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی کشمیر کی، انہوں نے انڈیا کے ساتھ انڈین یونین میں جانے کا فیصلہ کیا. تو انڈیا کو تو رائٹ دیا نا انہوں نے کہ بھائی ہم آپ کی اسٹیٹ ہیں، یہ ہمارے حقوق ہیں، لیکن ہم انڈین یونین کا ایک حصہ ہیں. اب ہم کہتے ہیں جی ہم پورے کشمیر کو اس کو متحدہ کرائیں گے. اس کو کیسے آپ کرا سکتے ہیں؟ باقی جو انہوں نے فاضل ضیاء صاحب نے بات کی کہ اگر انٹرنیشنل بارڈر ہوتا ہے حیدرآباد کا تو انڈیا شاید حملہ نہ کرتا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لداخ کا جو تقریباً 70% علاقے پہ چائنا نے قبضہ کر لیا ہے، یہ کون سے قانون کے تحت کیا ہے؟ انڈیا تو ہے نا یو این کا حصہ. یہ طاقت کا قانون ہر جگہ چلتا. اس کو اگر ہم یو این میں جائیں یا نہ جائیں، ممبر ہوتے یا نہ ہوتے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو خان صاحب ایک چیز پر تھوڑا اضافہ کریں، میں باقی ساتھیوں سے پوچھوں گا، اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے ریاست کی، ہم تقسیم کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، ہم ہو چکے ہیں بٹ صاحب، کچھ تقسیم ہو گیا، کچھ جو رہتا ہے اس کو تقسیم کی طرف جا رہے ہیں. اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ بٹ صاحب جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ تقسیم ہو چکی ہے. جو جے اینڈ کے ہے، جو انڈین ایڈمنسٹریٹر کشمیر ہے، وہ انڈین یونین کا حصہ بن چکا ہے. آج سے نہیں، یہ شروع دن سے، جب پہلے جو انتخابات ہوئے انڈیا کے، اس وقت سے جو ہے وہ کشمیری اس کے راجیہ سبھا کے اور لوک سبھا کے ممبر الیکٹ ہو رہے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اس میں یہ نہیں، نہ کوئی ایم این اے ہوتا ہے نہ سینیٹر ہوتا ہے. انڈین کشمیر میں ہوتے ہیں. اگر میں غلط ہے نا، ہندوستان کہتا ہے یہ میرا حصہ ہے، مہاراجہ نہیں، یہ نمائندگی ہوتی ہے کشمیر کی. ہندوستان تو اس لیے کہتا ہے کہ کشمیریوں نے اس کے ساتھ الحاق کیا، وہ گئے ہیں.
انہوں نے اسمبلی نے جب قرارداد پاس کر دی کے بعد کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس طرف کا تو ہو گیا، اب جو رہ گیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ یہ جو معاہدہ کراچی کے تحت جو 1949 میں ہوا، تحت پاکستان کو اس کا کنٹرول دیا گیا کہ جو آپ کے زیر قبضہ ہے اس کو آپ مینج کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے وہ ایک جھنڈے کا ہمارا واقعہ ہے جو تنویر صاحب کا، وہ جو جھنڈا پاکستان کا ہے وہ اس کو یو این او نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، جیسے کہ یونین جیک کشمیر میں، انڈیا میں ہر جگہ لہرایا جاتا تھا، وہ پاکستان وہاں لہرا سکتا ہے کیونکہ اس کے زیر کنٹرول ہے۔ جناب کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں، جی شہید کے یادگار میں وہ یادگار بنائی گئی ہے، کوئی ضروری نہیں تھا وہاں جا کے ہی پنگا کرنا۔ اب رہ گیا ہمارے پاس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ آزاد کشمیر، ہندوستان آپ کے پاس رہ گیا ہے ابھی؟ اب آزاد کشمیر صرف واحد خطہ رہ گیا ہے پورے کشمیر میں جس میں مہاراجہ والے قوانین نافذ ہیں پوری طرح۔ للی لنگڑی حکومت ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جھنڈا ہے، اسمبلی ہے، قومی ترانہ ہے، مطلب جو مہاراجہ نے بنائے ہوئے تھے قوانین اسٹیٹ سبجیکٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ اب یہ جو کشمیر ہے، جب گلگت بلتستان میں انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ پاکستان نے ختم کیا 1974 میں، کوئی کشمیری نہیں بولا، کوئی لیڈر نہیں بولا، چپ رہے۔ اب انڈیا نے 5 اگست کو یہ ختم کیا ہے تو پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ یہ محبوبہ مفتی ہے، فاروق عبداللہ ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کشمیر کو آزاد کر دو، وہ کہتا ہے ہمارا اسٹیٹس بحال کرو۔ کسی کے منہ سے آزادی کی بات سنی آپ؟ کہتا ہے جی ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے وہ 370 اور 35A کو ریسٹور کرو۔ میں چاہوں گا کہ کشمیری صاحب سے پوچھوں بھائی اس کا حل کیا، ہم کریں کیا؟ جہاں جو آپ کر رہے ہیں سب وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو موجودہ حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بڑا واضح اور کلیئر پیغام جو ہے وہ ہر جگہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بڑا واضح اور کلیئر کہنا چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی، پاکستان اور ہندوستان نے قبضہ کر رکھا ہے کہ ریاست کے وارث ریاست کے لوگ ہیں، لہذا دنیا ہماری مدد کرے اور دنیا ہمیں یہ سپورٹ کرے کہ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، بہت نوازی جناب آپ سب حضرات کی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو، میری کسی الفاظ سے میں معذرت خواہ ہوں۔